गोटे ग्राम रे दुई जण सांग हेमंत आउ जसवंत रहुथिले। हेमंत थिला भारी परिश्रमी। से सबुदिन सकाळु उठे। दिनसारा काठ काटी घर को फेरे। से काठ को बिक्री करी ता परिवार आराम रे चली जाती। किंतु ता संग जसवंत थिला भारी अलसुआ आउ कर्मकुड़िया। किछि हेले काम करे नहीं। दिन द्विपहर पर्यंत सोई रही थाए। एमिति रे समय गड़ी चली थाए। एमिति दिने हेमंत गोटे पोखरी कूल रे काठ काटु थाए। हेमंतर कुराडीटी पानी रे पड़ी जाए। अरे ना, मो पाखरे तो ये गोटिए बोली कुराडी थिला। एबे मु कौन करिबी? गछ केमिति काटिबी? आ जदि गछ न काटिबी मो परिवार केमिति चलिबे? से पोखरी कूल रे लुह झराई कांदे। मो कुराडी, मो कुराडी, मो कुराडी। से पोखरी रे गंगा माता रहुथिले। हेमंतर दुख देखी गंगा माता पानी रु बाहरी आसिले। तुमर कौन होइछे हेमंत? तुम्हें कहीं कांदुछ? हे गंगा माता, आपण तो प्रत्यक्षदर्शी। मु आउ कौन कहिबी? माँ तांको दिव्य दृष्टि रे सब किछि जानि परिथिले। तेणु से पानी भितरे पसी किछि समय परे एक रूपार कुराडी धरी पुणी बाहर को आसिले। देखिला, एई बोधे तुम मूल्यवान कुराडी? ना माँ ना, ए कुराडी मोर नुहे। ये तो रूपार कुराडी। आपण मते मो कुराडी फेराई दियंतु। एहा सुनी गंगा माता पानी भीतर को चली गले। आउ एक सुना कुराडी धरी बाहर को आसिले। एहा बोधे तुम मूल्यवान कुराडी? ना माँ, ये कुराडी भी मोर नुह। ये तो सुनार कुराडी। मो कुराडी तो लुहा आउ काठर तैयारी होइतिला। पुणी थरे गंगा माता पानी भीतर को पसी गले। आउ एबे किंतु से हेमंतर लुहार कुराडीटी धरी आसिले। नियो हेमंत, तुम लुहा आउ काठर कुराडी। हाँ 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 माँ, ये होची मो कुराडी, मो मूल्यवान कुराडी। आपण को कोटि कोटि प्रणाम माँ, आपण को कोटि कोटि प्रणाम। हेमंत ता कुराडी देखी भारी खुशी हैला। हेमंत, तुम्हें भारी सचोट। तुम पाखरे सोना रूपा ठारू तुम निजर लुहार कुराडी अधिक मूल्यवान। मु तुमर एई सचोटता पई तुमको एई 3टी कुराडी उपहार स्वरूप देउछि। जाओ, सर्वदा खुशी रे रुह। हेमंत 3टी कुराडी नहीं घर को चलिला। घरे जाई ता स्त्री को से दिनर घटिथिबा सब कथा कहे। ए कथा को बारी आर पटे थाई जसवंत सुनी दिए। ओहो, एमिते कथा ताहेले। काली केमिते गंगा माता को मु बक्का बनौची देख। तही आर दिन जसवंत जाई पहुँचला पोखरी कूଳରେ। निज कुराड़ी को पोखरी रे फिंगी दे कूଳରେ बसी मिछ मिछिका कुंभीर कांदणा कांदिला।
ଏ ମା ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁରାଢ଼ୀ, ଏ ମୋ କୁରାଢ଼ୀ କି ଆଣିଦିଅରେ ମୋତେ। ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ଆଣିଦିଅ, ମୋ କୁରାଢ଼ୀ। ଏହା ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାମାତା ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା ଯଶୋବନ୍ତର ସମସ୍ତ ଚାଲାକିକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଯଶୋବନ୍ତର ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀକୁ ଆଣି ଆସିଲେ। ଏଇ ନିଅ ଯଶୋବନ୍ତ, ତୁମ କୁରାଢ଼ୀ। ନା ନା, ଏ କୁରାଢ଼ୀ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋର ତ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁରାଢ଼ୀ। ଗଙ୍ଗାମାତା ପୁଣି ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ରୂପାର କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ମନା କରିଦେଲା। ପୁଣି ଗଙ୍ଗାମାତା ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀଟିଏ ଧରି ଆସିଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁରାଢ଼ୀ, ଯାହା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହଁ ମା ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କୁରାଢ଼ୀ। ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁରାଢ଼ୀ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମା, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯଶୋବନ୍ତର ଲୋଭ ଦେଖି ଗଙ୍ଗାମାତା ଭାରି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାରି ଲୋଭୀ ଯଶୋବନ୍ତ, ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହିଲ। ତୁମର ଏଇ ଲୋଭୀ ଓ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖରେ ରହିବ। ଏ କଥା କହି ଗଙ୍ଗାମାତା ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ମୋ କୁରାଢ଼ୀ, ଏ ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ମିଛ କେବେ ହେଲେ କହିବିନି। ଏ ମା ମୋତେ ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ଫେରାଇ ଦିଅ ମା। ନିଜର ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀ ହରାଇ ଯଶୋବନ୍ତ ମୁହଁ କାନ ଆଉଁସି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛଟତା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳସ ଓ ଲୋଭ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଜେନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଛୋଟବେଳର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଆଉ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଆମର କାହାଣୀ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଗପ କିମ୍ବା କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ କିମ୍ବା ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାହାକୁ କାର୍ଟୁନ୍ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।